सांग मैंने आप समस्त आम आउट नुआ ब्लॉग बहुत सारा स्वागत 2-3 वर्ष 2-3 मास वीडियो पकई नी टाइम ही हो नाला आम बापे पड़े 8 मास वीडियो करने टाइम मिललानी करना भाई आज करदे आम पुओ पाठ करुच्ची ट्यूशन डाँग छुट्टी अच्छी टुंगरी ये शोचे मुझे रोषे आरंभ कर चलते देखा आज ब्लॉग केमती कौन हो चलती मोर कदली भजा आम गचर होता चोरी कर नहीं जी कहीं काली तोड़ देलु मसला रखी चिकेन हम पुओ ये रागि जाइए देखा मो देखा 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 कहीं रागिलु कारण तो बापा काकू ऑफिस नेलेनी ऑफिस जाकि कौन काटबू ना कि पाठ पढ़ा जड़े डीएसपी हम आ जड़े कलेक्टर हम कलेक्टर मैडम ओ कलेक्टर मैडम तुम कलेक्टर हम किए भाई आसबे कौन रही था ना कौन सांगे सागे जाकि साइन मारिक आसिले किसी ना काकू ऑफिस थी ना घर काम चलती तो जीवन आम झील डायन हो मामा टी डरइलु डरी गले समस्ते बाय 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 फ्लाइंग किस दे दियो टाटा तमें मिस्त्री ये जाना से पाइपटा फोपाड़ी दो ना से टांगी च से पाइपटा आम झील से छिड़ा नाकर गल दाटुआ अच्छी देखुन गोटे बड़ सान आर गोटे जो ये चलती अच्छी देखु बाप कौन चुटी सुखी गले से पाउडर टिके 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 लगई देबो देह घर बेक कर देबो से झड़ी जीवो दे पेन कर दो चलो पेन को खुलवा चलो हो टिके आ से पेन এখন তো আজ আমরা খাইবা বলি টমেটো চিকেন कौन कमेंट बॉक्स करंतु तले खाइबा टेस्टी ऐसे अभी देखिए
ତା ପାଇଁ ଦଇଟା କିଲୋ ସରକାର ଦେବି ସେ ଆସୁନା ସେ ଆସେ ତାର ଦହି ନବନି କି ଲଙ୍କା ଦଳ ଦିବୁ ନା ତମେ ଏକାଥରେ ତାର ଆମର କରିଦେଇଛ ମା ଭାତରେ ପକେଇଦବ ଝିଅ ବାଲି ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଛି ସେଠି ବସ ପଡ଼ିବୁ ଖାଲି ଏତିକି କାମ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ ହେଉଛି ଏସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ଏପଟ ସେପଟ ଏ ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ଏପଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଏ ଚା ବସିବି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ମାନେ କାଲି ଥକାରେ ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବେ ତ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା ରହିବ ଏତିକି ଅନୁସାରେ ବାସ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତୁମର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀଟା ଏତିକି ହେଲେ ତୁମ ଆଖି ଦେଖାଯିବ ସହି ଆଉ ଯଦି ଆଖି ଦେଖାଯିବନି ସେ ଆରାମସେ ଦେଖାଯିବ ଦେଖୁନ ଏଠି ଚୁଲା ପଡ଼ିଲେ ଦେଖାଯିବ ଏଇଠୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଅଛି ନାହିଁ ଥାଉ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଯିବନି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଯିବନି ହେଲା ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଫାଟି ଯାଇଛି ନା ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଯଦି ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ